डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस, वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं। दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग, ये है नया वोटर, यंग वोटर, ये है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। करोड़ों लोगों को सस्पिशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा। नमस्कार दोस्तों, करीब 1 सप्ताह पहले जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं जो एटम बम की तरह हैं और जब एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं दिखेगा नहीं, तो हम जैसे लोगों को भी थोड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर किस तरह के एटम बम की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, किस तरह के सबूत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और अगर ऐसा कोई सबूत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा चीनी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं, लेकिन पहली खबर हमारी वही देश की तरफ ही रहेगी, क्योंकि हमने बाहर का तो बहुत सुनाया आपको, लेकिन अब जो देश में जो हालात बने हैं आप लोग वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम देशवासियों को धोखा दिया गया, देशवासियों के साथ गद्दारी की गई, देश के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र, और इसमें सिर्फ ये बीजेपी नहीं, एनडीए ही नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी शामिल था। अब भला इलेक्शन कमीशन का तो खैर ये हाल हो गया हुआ है, घर का कुत्ता घर का ना घाट का, बोले वैसा होगा, भो करते हुए फिर रहा उन्हें, क्योंकि जो एक्शन लिया गया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन और सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ सरासर धोखा है, देशवासियों के साथ धोखा है। हालांकि आप लोगों को पता है अब कल 15 अगस्त है, हमको उसके ऊपर देखना चाहिए, खुशी का दिन है, हमारा खुशी का लम्हा है। बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो यौमुल आज़ादी, लेकिन हमको इनसे भी आज़ाद कराना है। वो तो गोरे अंग्रेज़ों से हुआ था, अब ये काले अंग्रेज़ों से बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि ये जितना जो धोखा दिया गया देशवासियों को, अभी देखिए आपने राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रूफ के साथ, सबूत के साथ और उनके घरों पर जाकर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। अब सुप्रीम कोर्ट इनको बचाना चाहा भी तो नहीं बचा सकता।
اگرچہ اس کے باوجود اگر سپریم کورٹ کی آنکھوں میں پٹی آ گئی تو سمجھو کہ جو ہے کیا چل رہا ہے دیش میں. تو راہل گاندھی اور ان کی ٹیم اور سپریم کورٹ کے کچھ ذمہ داران وہ گھروں پہ گئے. ایک بندہ 6 اسٹیٹ میں ووٹ ڈال رہا ہے اپنا. مہاراشٹرا میں، دلی میں، کلکتہ میں، آندھرا میں، اڑیسہ میں، آسام میں، جھارکھنڈ میں. اب وہ آدمی کو پکڑا گیا تو آدمی یہ کہا کہ میرے کو پیسہ دیا گیا میں یہ کام کرا، اور میرے کو بولے گروپ کی شکل میں لے کے آؤ تم. تو میں نے جو ہے میرے سے جتنا ہو سکتا 1000-1500 آدمی میں نے جمع کیا ان چیزوں کے لیے. اور جو آدمیوں کو استعمال کیا گیا اس کا ایک ہی تصویر ہے، ایک ہی آدھار کارڈ ہے، ایک ہی الیکشن کارڈ ہے، اور یہ چل رہا ہے چوطرف، ہر طرف اس کے نام کا ووٹ نکل رہا ہے. یہ کتنی مایوب بات ہے. آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور تماشا بنے ہوا ہے. اب انہوں رنگے ہاتھ پکڑے گئے. ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے نہ بچنے اور بچانے کے لیے. تو اب لگ بھگ ان کی سرکار تو جا چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ہے ابھی تک اعلان نہیں ہوا، لیکن سرکار دھوکے کی سرکار ہے، جھوٹ کی سرکار ہے، ڈپلیکیٹ سرکار ہے. کیونکہ ووٹ ہی ڈپلیکیٹ تھا ان کا، تو ظاہری بات ہے سرکار تو ڈپلیکیٹ ہی ہوگی نا بھائی. بات تو سننے میں کتنی کڑوی نظر آ رہی، لیکن ایک کڑوا سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں دیش واسی جاننے کے بعد بھی اگرچہ خاموش رہے تو تم واقعی دیش پریمی نہیں ہے. جبکہ میرے کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ بات آپ لوگوں کو بولنے کا، لیکن پھر بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ محبت ہے ہم کو دیش سے. یہ دیش سے، یہ ہمارے وطن عزیز سے ہم کو بڑی محبت ہے. تو یہ چکر چلی ہے اب، یعنی تمام جگہوں کے. اور آپ لوگوں کو بتا دوں یہ کتنے نکلے ہیں وہ ڈپلیکیٹ. 63,92,332 نکلے ہیں. ارے بھائی سیدھے 160-165 سیٹ ہے لوک سبھا کی. کوئی معاملے ہنسا نہیں ہے یہ. اور اس کے اوپر اب کس طریقے کی کاروائی بیٹھے گی؟ اب سارے ثبوتیں نکالے جا رہے ہیں. وہ ثبوتیں تو راہل گاندھی کے پاس بہت تھے، لیکن چشم دید اور جو لوگوں کو یہ لوگ جو استعمال کیا ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کے گھروں پہ جا کے ان کو گرفتار کیا جا رہا. تو بڑی اچھی کہانی ہو گئی اور بہت زبردست کام ہو گیا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے اپنے ساتھ. میری بات سنو عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے ساتھ ناانصافی ہونے مت دو، سمجھے نا. نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے کام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. پھر ایک مرتبہ یوم الآزادی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم.